اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ مجلس اصلاح تنظیم کی پریس کانفرنس اور پیسفل جو پروٹیسٹ ہے آج جو عصر کی نماز کے بعد اسی آفس میں ہونے والا ہے، منی ودھان سودا میں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ادھر چند ہفتوں سے ہمارے ملک میں صرف ہمارے مسلم بھائیوں کے درمیان بے چینی اور پریشانی نہیں ہے، بلکہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس پر ہمارے نان مسلم بھائی بھی بہت بے چین ہیں۔ اور یہ سمجھنا غلط ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی گئی ہے نرسنگ آنند کی طرف سے، وہ ہمارے ملک کی توہین ہے، جس ملک میں 20 کروڑ سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ مسلمان بھائی چارگی کے ساتھ ہندو مسلم اور سکھ عیسائیوں کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں کے امن کو خراب کرنے کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش ہے، اور اس کوشش کو ہم سب کو مل کر کنڈم کرنا چاہیے۔ اگر اس آگ کو ہم نے بجھانے کی کوشش نہیں کی اور ایک کمیونٹی کے ساتھ اس کو خاص کر دیا تو دوسری کمیونٹی پر اسی طرح کی باتیں آئیں گی اور پورے ملک میں آگ لگ جائے گی اور پورا ہمارا امن و امان جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ افسوس اس بات کی ہے جس شخص نے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری ہیومینٹی کے لیے ہیں، گاندھی جی نے کہا تھا ہی از آئیڈیل فار آل ہیومینٹی۔ کون ہے گاندھی جی جس کو ہم سب مانتے ہیں اور اس دیش کی جو ہے آزادی میں جن کا سب سے بڑا حصہ کہا جاتا ہے؟ انہوں نے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نہیں ہیں، پوری ہیومینٹی کے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنے والے ہمارے ایسے مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی طرح ہمارے نان مسلم بھائیوں نے ان کی لائف پر اتنا لکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کتابیں ہمارے مسلم بھائیوں سے بھی آگے ان کی جو ہے پڑھی جاتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے پدم شری ہمارے پروفیسر کرشن راؤ، جو ہندوستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں اور ہندوستان کے بہت بڑی پرسنالٹیز میں ایک ہیں، انہوں نے آئیڈیل فار ہیومینٹی کے نام سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اچھی کتاب لکھی ہے۔ پوئٹ لکھنے والے مسلمانوں کی طرح نان مسلم ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں۔ آپ سے تعجب ہوگا جگناتھ آزاد نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی اچھی کویتا لکھی ہے، اتنی اچھی نعت لکھی ہے کہ ہم مسلمان بھی اس کو سنتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت کے اندر ایک جو ہے بدماش شخص اس ملک کے نظام کو اور امن کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کسی جو ہے پولیٹیکل پرسنالٹیز پر اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اس پر FIR درج کیے بغیر ہماری جوڈیشری ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، اور ایک پوری دنیا کی ایک انسانیت کے لیے جو ایک پیسفل جو ہے میسیج لے کر آئے اور جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پیس ہے، ایسی اتنی بڑی ہستی کو ایک شخص نے برا بھلا ہی نہیں کہا، گالی دی، گالی سے بھی بڑھ کر اس نے الفاظ استعمال کیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہے کہ ان کی کلپ زیادہ عام نہیں ہوئی، تھوڑے سے جاننے والے جانتے ہیں، سن سکے ہیں۔ اگر عوام کے اندر ان کی کلپ آ جائے تو مسئلہ جو ہے قابو سے باہر ہو جائے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی باتوں کو لوگوں نے سنا ہے، ادھر ادھر سے ڈائریکٹ جو ہے ان کے کانوں پر وہ آواز نہیں پہنچی ہے۔ یہ نرسنگ آنند صاحب جو ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے جیل جا چکے ہیں، ان پر FIR درج ہو چکی ہے، اور ان کو بیل اسی شرط کنڈیشن کے ساتھ ملی تھی کہ دوبارہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے بھٹکل کے مسلمانوں کا نہیں، بلکہ میں کہوں گا بھٹکل کے ہندوؤں کا بھی مطالبہ ہے، یہاں کے کرسچن کا مطالبہ ہے، ایسے لوگوں کی زبان پر جو ہے پابندی لگا دی جائے اور ایسا قانون بنایا جائے ہندوستان میں، کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی کسی طرح کی باتیں کرے گا اس کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے اس طرح کی باتیں جب یورپ میں ہوئی، سویڈن میں ہوئی اور دوسرے ملکوں کے اندر ہوئی ہے، وہاں کے قانون کے اندر یہ بات شامل کی گئی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کہ ہمارے کنٹری کی یہ ریت رہی ہے، جب بھی کسی دھرم پر کوئی آفت آتی ہے ہمارے دوسرے دھرم کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 1791 میں ٹیپو سلطان کے زمانے میں سرنگیری مٹھ میں سارا دیوی کے ساتھ ایک برا سلوک کیا گیا،
टीपू सुल्तान को जब मालूम हुआ और शंकराचार्य जी ने उनको खत लिखा, तो ऐसे पूरे लोगों को बुलाकर टीपू सुल्तान ने इतनी सख्त सजा दी कि उन्होंने कहा कि अगर आइंदा से इस तरह की कोई हमारी देवी देवताओं के साथ और हिंदू के मजहबी जो है मंदिरों के साथ कोई गलत काम करेगा, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा, उसकी जबान काट दूंगा। और ऐसे लोगों को पकड़ के उसने सख्तरीन सजाएं दी। तो ये हमारे मुल्क की रिवाज रहा। तो हमें ताज्जुब होता है कि बहुत सारे ज़ाती मामलात में, पॉलिटिकल इश्यूज में और सोशल जो है मामलात के अंदर हमारे जुडिशरी खुद से आगे बढ़कर एक्शन लेती है, और इतना बड़ा मुल्क में आग लगाने का मामला हुआ है और बेचैनी बढ़ रही है। हमारी होम मिनिस्ट्री खामोश है, स्टेट गवर्नमेंट खामोश है, जुडिशरी खामोश है। तो आज जो है हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़े अदब और एहतराम के साथ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मुल्क को बचाने के लिए, आप मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं, अगर आप इस पर कार्रवाई करेंगे तो एक मुल्क बच जाएगा, अमन अमान कायम रहेगा, यहाँ की आग बुझ जाएगी। तो हम ये बताना चाहते हैं, और हमें खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान के 99.9% हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसको कंडम किया। हम लोग पर्सनल मिलते हैं, इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया में उनकी बातें आ रही हैं, वो सब इसको कंडम कर रहे हैं। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी। हम एक दूसरे का कोऑपरेट नहीं करेंगे और इस तरह को कंडम नहीं करेंगे तो एक शिप के अंदर अगर आग लग जाती है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में, एक फ्लोर में आग लगने वाला खामोश बैठेगा, मैं ग्राउंड फ्लोर में हूं, फर्स्ट फ्लोर में आग लगी है, या फर्स्ट फ्लोर वाला समझे ग्राउंड फ्लोर में लगी है, तो आग अगर वो बुझाएगा नहीं तो आग जो है फर्स्ट फ्लोर में भी आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर में भी जाएगी। आज हमारे मजहब की उन्होंने तौहीन की, हमारे मजहब की तौहीन नहीं की इन्होंने। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जरिए हम इस दुनिया में हम अल्लाह को, जिनको हमने पहचाना, और हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव मसला बन जाता है और मुसलमान बहुत जज्बाती हो जाते हैं इस मामले के अंदर। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बात आ जाती है, अल्लाह के ऊपर बात आ जाती है, होली कुरान पर बात आ जाती है, और ये सबको मालूम है। तो अब हमारे आज 3 डिमांड हैं। एक तो ये कि इसको फौरन अरेस्ट किया जाए, और इसकी पूरी हिस्ट्री बताती है कि इसको दोबारा भी अगर छोड़ा जाएगा, इससे ज्यादा ये बदमाशी करेगा, बदजबानी करेगा, हमारे मुल्क में आग लगाने की कोशिश करेगा। दूसरा ये कि हमारे जुडिशरी और होम मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करें, उसके बयान पर उसको सख्तरीन सजा दी जाए। तीसरा हमारा डिमांड यह है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, हम मजलिस इस्लाह तंजीम के माध्यम से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि आइंदा भी इस तरह की कोई बात, कोई किसी मजहब के खिलाफ, चाहे हिंदू मजहब के खिलाफ हो, क्रिश्चियन मजहब के खिलाफ हो, सिख मजहब के खिलाफ हो, जैन मजहब के खिलाफ हो, इस तरह के लोगों को बिला मजहब तफरीक सख्तरीन सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई इस तरह की हिम्मत ना करे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो प्रोटेस्ट हम जो कर रहे हैं पीसफुल, इससे एक मैसेज जाएगा, और फौरी हमारी हुकूमत जो इस सिलसिले में बहुत ही जो है इसको संजीदा होना चाहिए थे, जिन्होंने अभी तक संजीदगी का सबूत नहीं किया, अभी तक हमें मालूम हुआ उनको अरेस्ट नहीं किया गया, उनके खिलाफ एफआरआई पूरे हिंदुस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ताल्लुके में दाखिल की जा रही है। एक एफआरआई पर जब किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, हजारों एफआरआई दाखिल करने के बावजूद हम, हमारे हुकूमत के जिम्मेदारान खामोश हैं। हमें इस पर ताज्जुब है। वो क्या चाहते हैं? क्या इस मसले को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? इस तरह के लोगों को और कंडम नहीं करके उनको और आगे बढ़ाने की जो है इजाजत देना चाहते हैं? मैं आपको इतना बताता हूं कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बताया ही बताया है, हमारे होली कुरान के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि किसी भी धर्म का कोई मानने वाला है और उनका वो भगवान है, उनके भगवान को आप बुरा भला मत कहो। आप उनके भगवान को बुरा भला कहेंगे, उसके रिएक्शन में वो अल्लाह को बुरा भला कहेगा, तो अल्लाह को बुरा भला कहने का वो जरिया बनेंगे। कुरान में ये आयत लिखी हुई है। हमको ये सिर्फ नहीं बयान किया गया, बताया गया है कि अपने प्रॉफिट की जो है, उनकी जो है आप डिफेंस कीजिए, अपने मजहब का डिफेंस कीजिए। हमें कहा गया हर मजहब का आप डिफेंस कीजिए, किसी को बुरा भला कहने के लिए मत मौका दीजिए। ये कुरान की हमारी तालीम है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, ये हमारी पूरी हिस्ट्री है। और खासकर भटकल में इस तरह के प्रोटेस्ट में आज मुझे बहुत उम्मीद है कल जो हमारा बंद होगा, हमारे हिंदू भाई भी बड़ी तादाद के अंदर उसमें शरीक हो जाएंगे और ये सबूत देंगे। आइंदा उन पर भी कोई इस तरह की बात आएगी, हम सबसे बढ़कर उनकी जो है फेवर में आएंगे और उनकी डिफेंस में आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके जहन में आ गई होंगी और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और तंजीम के माध्यम से जो आपको मैसेज दिया जा रहा है पूरे मुल्क में आप पहुंचाकर
इस आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मसले में वो जज्बाती ना हो, किसी को, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बुरा भला न कहें। जिसने बुरा भला कहा है उसको बुरा भला कहें। आज भी हमारे हिंदू भाई और नॉन मुस्लिम भाई हमारे साथ हैं। कोई जज्बाती कार्रवाई, गुस्से में आकर, जज्बात में आकर, हम जो है पसमंदा बोर्ड की तरफ से भी बता चुके हैं, आज तंजीम की तरफ से भी बताते हैं कि इस तरह की कोई बात इस तरह का नहीं होना चाहिए जिससे अमन अमान को और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो। जो भी करना है, एजुकेशन करना है, पीसफुल करना है और अपना जो है मसला रखना है, एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट करना है, हम इसी के अंदर करने वाले हैं और इसको इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे जब तक इस शख्स को नहीं बल्कि इस तरह के शख्स के लिए कानून नहीं बनेगा। हमारा यह एहतजाज जो है चलता रहेगा। ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಥದ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಲಾನಾ ಇಲಿಯಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜನತೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಥದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಅವರು ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಆದರೆ ನಾವು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಲಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಡಿ, FIR ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು, ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಂಥದ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು AC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರಬೇಕು. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವತಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಭಟ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಲ್ ತಂದೆ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬಂದ್ ಕರೆ, ಯಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು. अस्सलाम वालेकुम तमाम, आपको मालूम है कि इंडिया में यूपी के इतनी तमाम मूर्ति जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, परवाज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो शब्द कहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसको खंडन करते हैं। हमें तो FIR केस रजिस्टर कर रहे हैं, हम लोग FIR कर रहे हैं और हमारे गांव के लोग बहुत टेंशन में थे, नौजवान लोग। हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन करने का मामला था और हम लोग आज पुलिस स्टेशन नहीं किए, हम लोग खामोशी से हमारे लोग यहाँ पे आज AC ऑफिस मैडम में DC को भी हमने आवाज़ दिया है और हमारे AC मैडम ने हमारा मेमोरेंडम रिसीव करेगा और ये मिनी विधानसभा में हम लोग तकरीबन 5 बजे हम लोग वहाँ पे जमा हो जाएंगे। पूरे हमारे भाई लोग वहाँ पे जमा होके हम लोग हमारा एहतजाज करेंगे। वहाँ पे हमारा कोई प्रोसेशन और कोई एहतजाज नहीं रहेगा, बस हमारा जो गुस्सा है हम लोग मिल के वहाँ पे जमा होके एक ही जगह मैदान में मिनी विधानसभा में हम लोग मेमोरेंडम देंगे। अभी हम इधर इस वक्त हमारे DSP साहब हमारे साथ में मौजूद है और इंस्पेक्टर हमारे पुलिस थाने के टाउन के सब मौजूद है, उनके सामने हम यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं। मैं हमारे DSP साहब के हाथ में मैं कंप्लेंट दे देता हूँ।